जय जगन्नाथ। आमे डॉक्टर कल्याणी शतपथी श्रीक्षेत्र पुरी पुणी आपण मान पाखरे उपस्थित होइछि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर लीला खेला को नहीं। किंतु ता पूर्व आपण मानकु अनुरोध, जदि आपण माने मो चैनल को नुआ करी आसिछंती तेबे तुरंत सब्सक्राइब करंतु एवं मोर এই भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। आपणकर बंधु परिजन को शेयर करंतु, लाइक करंतु, कमेंट दियंतु। आजिर आलोचना रे परमब्रह्म भगवान विष्णु किपरि भक्तर इच्छा रे नीमवृक्षर से दारू रे निर्माण होबा सहित पुणी आउ एक भक्तर इच्छा रे प्रभु नीम पिता को भोजन करिसंती। ये तो जो महाप्रभुंकर अपार करुणा। परम कारुणिक भक्त वत्सल परमब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ जी जीवंकर परम कल्याण साधन निमंते पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नित्य विद्यमान समस्त प्राणी मानकर अंतर रे से अंतर्जामी रूप रे विराजमान करिसंती। सेही एकमात्र ठाकुर, भावर ठाकुर, जी ताको जेपरि भाबिला सेही परि पाइला। श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे बसिथिबा कालिया ठाकुर भक्तर भारी अपनार। भक्त पाई से नाना लीला मध्य रचिछंती। 60 पौठी खिया ठाकुरंकु जी श्रद्धारे समर्पण रे फूल टीए जाची देला ताकु सीए सादर रे ग्रहण कले। प्रभु मत निजे तो कहिसंती, जो जो जाम जाम तनु भक्त यह श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धा तामेव विदधामि अहम। जी मते श्रद्धारे फूलटीए किंबा पत्रटीए अर्पण कला मु तार आपणार होई ताकु ग्रहण करिथाए। एई तो होची हमर अस्मिता। जगन्नाथ जगतर नाथ आमर अति अपनार। कहार सीए बापा, कहार सीए माँ, कहार सीए भौणी, कहार सीए भाई, आउ केउ नारी बा केउ वृद्धार सीए होचंती पुत्र मध्य। से विश्वास भाव भक्तिर बंधन रे परम ब्रह्म से साकार रूप धारण करी भक्त को कोलाक्रात मध्य करिसंती। आश्चर्य आनंदर मुहूर्त। गजपति आखिरु झरी आसुछि आनंदर अश्रु। सभिंग मुखरे हर्ष उल्लास रे गोटिए कथा, धन्य धन्य तुमे लांडी माता, जी रत्न सिंहासन रे बसी नीति अनेक प्रकार नाना सुस्वादिया भोजन भोजन करुछंती। तांको तुमे नीमपत्र रे तैयारी करा जाइथिबा राई ताकू खुआई देल। मृदु मृदु हसुछंती कालिया ठाकुर। अपलक नयन रे चाहि रहिछंती। आउ बड़ भाई बलभद्र सीए मध्य हसुछंती, चाहि रहिछंती लांडी माता। सतरे केड़े भाग्यवान से लांडी माता। जानती बंधुगण, भाग्य रे थिले श्रीक्षेत्र रे श्री जगन्नाथ क्षेत्र रे जन्म मिले। सही परि शतपुण्य करिथिले एई क्षेत्र रे वास करिबाकु मिले। ई होची सेई क्षेत्र जड़े स्थले चांतरिखे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे। एई क्षेत्र रे चढ़ेईटीए जदि आकाश मार्ग रे उड़ी जाउ थाए ताहा मध्य अत्यंत पुण्यर फल। जड़े स्थले चांतरिखे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे। सेहीपरि श्रीमंदिर अनति दूर रे वास करिछि लांडी माता। वृद्धा निसहाय सेई वृद्धा। ए संसार रे केही नाही तार एकमात्र साहा भरोसा कालिया ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथ। सकाळु संज जाए तांकरे गुण कीर्तन रे सदा सर्वदा भाव विहल होई थाए लांडी माता। कालिया ठाकुर बिना आउ किछि देखा जाए नाही। सते जेपरि से तार पुओ। सबुदिन सेई वृद्धा लांडी माता मंदिर को जाए, कालिया शांतर भल मंद पचारि बुझे, पुणी फेरी आसे। कि अपूर्व, कि विचित्र ही कथा। बात्सल ममतार सते जेपरि स्रोतस्वनी नदीटीए। थरे लांडी माता मने मने चिंता कला, मोर कालिया ठाकुर पुओ को मु किछि टिके दियंतिनी, किंतु एते बड़ ठाकुर तांको मु कोन देबी जे 60 पौठी भोग नीति भोजन करुछि। ए वृद्धा लांडी माता पाखरे कोन बा अछि तार पुओ को सी देबो। मने मने विचार कला, मो पुओ तो प्रतिदिन केते मिठा खाउछि, नाना प्रकार सुस्वादिया भोजन करुछि। एते मिठा खाई खाई तार मध्य देह खराब हबो। तेणु मु भाबुछि ताको टिके नीम पिता खाइबाकू देले
ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ବିଚାର କରି ତା ବାରିଆଡ଼େ ଥିବା ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଆଣି ବାଟି ରାଇ ତିଆରି କଲା। ନିଜ ହାତରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆଉ ହାତରେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ମନ ତାର ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ନିଜର ପୁଅକୁ ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ କରିଥିବା ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ନିମ ପିତା ରାଇ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଇବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ବଡ଼ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିମପତ୍ରର ରାଇ ଦେଖି ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, ହଇଲ ବୁଢ଼ୀ, ତ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର, ଯାହା ପାଇଁ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ନୀତି ଲୋଡ଼ା, ସେ ତୋର ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗକୁ ଭୋଜନ କରିବେ? ଦୂର ହ, ଯା। ଏହା କହି ଲାଣ୍ଡି ମାତାକୁ ଗାଳିଆ ମାଡ଼ ଦେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ବିଚାରୀ ଲାଣ୍ଡି ମାତା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହରେ ତାର ପୁଅ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ନିମ ପିତାର ସେଇ ରାଇକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ହଇରେ କାଳିଆ, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଏଇ ବିଚାର ଥିଲା? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ଆଉ ଏଣେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଚିନ୍ତାମଣି, ତାକୁ ବା କୋଉ କଥା ଅଛପା? ସେ ତ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଭକ୍ତର ଭାବ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯିଏ ଦାରୁ ରୂପେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଚିରକାଳ ନିଜର ବାହୁକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୋଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳର ସେଇ ବଡ଼ କବାଟ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମତୀ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ୍ଥି ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ରାତ୍ରରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋର ଭକ୍ତ ଲାଣ୍ଡି ମାତା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ପାଇଁ ନିମ ପିତା ଆଣିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲ, ମାଡ଼ ଦେଲ। ସେ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ମୋର ଆଦେଶ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନିମ ପିତାକୁ ମୁଁ ଭୋଜନ ନ କରିଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଅର୍ପଣ ନ କରିଛ, ମୋର ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ଦେଉଳର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଗଜପତି। କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଚମକି ଉଠିଲା। ଏଇ କ'ଣ? ଏ କି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ? କିଏ ସେଇ ଲାଣ୍ଡି ମାତା? ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ପଡ଼ି ରହିଛି ବା ଶୋଇ ରହିଛି। ପାଖରେ ନିମର ସେଇ ପିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଇ ପଡ଼ିଛି। ଲାଣ୍ଡି ମାତାକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନିଜର ଉତ୍ତରୀରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଗଜପତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତୁମେ ହେଉଛ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସେହି ଲାଣ୍ଡି ମାତା, ଯିଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ କିଣି ପାରିଛ। ତୁମର ସେଇ ଭାବଭକ୍ତିର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଛ। ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି ନିମପତ୍ରର ରାଇକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାହେବ। ଏହା କହି ପାଛଡ଼ି ନେଲେ ଗଜପତି ଲାଣ୍ଡି ମାତାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ସେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ମିତହାସ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ନେହରେ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସ୍ରୋତସ୍ୱନୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା। ମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଲାଣ୍ଡି ମାତା, ଧନ୍ୟ 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 ତୁମର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଗଜପତି ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଣ୍ଡି ମାତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ନିମ ପିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେଥିକୁ ପକାଯାଇ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ସ୍ମୃତିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇ ପିତା ବା ମେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର, ଯେଉଁ ଲାଣ୍ଡି ମାତାକୁ ଗଜପତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାର ବାସ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାହା ପରିଚିତ ହେଲା ଲାଣ୍ଡି ମାତା ମଠ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ମଠ, ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହୃଦୟର ମମତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଏଇ ଏକ ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ମଠ ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚୟ ପାଉଛି।
ये हूँ अनन्य से प्रभुंकर लीला भक्त और भगवानकर लीला। जय जगन्नाथ। मो कथा जदि आपण मानक भल लगिला तेबे मो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करंतु, आपणकर प्रिय बंधुजन मानक शेयर करंतु, मोर वीडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट दियंतु।